السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا في احسن حال. في هذا الفيديو اللي نشوفوا التصحيح ديال الامتحان الوطني 2018 الدورة العادية ديال ايكونومي اورغانيزاسيون ادمنستراتيف زونتربريز. اول حاجة ندير واحد البروغرام اللي غادي نخدمو به في هذا الفيديو. غنشوفو البروغرام اللي غنخدمو به. فوالا بالنسبة للبروغرام، اول حاجة خاصكم تعرفوا بان كل واحد فينا عنده دي فورس و دي فيبليس. مثلا انا مجهد في هاد بارتي 1 استراتيجي اي كرواسونس، ولكن احمد مجهد في جي ار اش. دونك انا غادي نركز على استراتيجي اي كرواسونس اللي نبدا بها باش ما نضيع الوقت، واحمد غيبدا بجي ار اش اللي هو مجهد فيها باش حتى هو ما يضيع الوقت. المسألة الثانية هي انني نحاول نتفادى ديك القراءة، يعني بحال القراءة، يعني نجي نبدا بالدوكيمون، نبدا نقرا دوكيمون 1 دوكيمون 2 دوكيمون 3. لا، خاصنا نتفقوا هذه المسألة. عندنا ساعتين خاصنا نستغلوا الوقت الماكسيموم. يعني ديريكت غادي نجي نقرا السؤال ديريكت. اوكي، relever la mission de l'ancien، relever la mission de l'ancien، relever استخرج يعني عطيتكم هذيك لا ليست دي فيرب ديال ليكزامان. relever عندكم في الدوكيمون، حنا كنسمعوا لا ميسيون ولا كنسمعوا لا ميتيي، غالبا غادي نجبروها دوكيمون 1 ديال بريزونطاسيون دو لونتربريز. في هاد لوكا غادي نشوفوا لونتربريز دو لونسييف ديال لوفيس ناسيونال دي شومان دو فير. المسألة الثانية غادي نستغلوا هاد التصحيح وغادي نديروا شبه مراجعة. اون فوا كنتكلموا على لا ميسيون، شنو هي لا ميسيون؟ لا ميسيون سي لا ريزون ديتر لونتربريز، هو علاش كاين هاد الشركة، شنو السبب ديال التواجد ديالها. باش كنجاوبوا على هاد السؤال كنجاوبوا عليه انطلاقا من بوكوا اكزيستيل، علاش كتواجد هاد الشركة. اوكي، دونك بما اننا عرفنا شنو هي لا ميسيون، اذا نحاولوا نشوفوا دوكيمون 1 ديال بريزونطاسيون. كيف قلت لكم، l'Office national des chemins de fer (ONCF) est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Cherche à assurer le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises dans les meilleures conditions de sécurité, de sûreté, de confort، اللي هما ديال الأمن والأمان، يعني ديال الحماية وديال الأمن وديال الراحة وديال لا ريغولاريتي دو كو دو ديفلوبمون ديرابل. الوغ هذه هي لا ميسيون دو لونتربريز. إذا غادي نجي الورقة ديال التحرير ديالي وغنحدد الدوسي فين خدام، استراتيجي كرواسونس ولا دوزيام دوسيي ديال جي اش. كيستيون 1، la mission de l'ONCF est assurée le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises dans les meilleures conditions de sécurité, de sûreté, de confort, de régularité, de coût et de développement durable. يعني انت حر بغيت تصيغها بشي طريقة أخرى صيغها، ولكن ليسونسيال هو أنك ما تبدليش لي زيدي برينسيبال. Très bien. Maintenant, passons à la deuxième question. Dégager pour l'ancien. يعني dégager استخرج، هي dégager عندها نفس المعنى ديال relever. Voilà. Dégager pour l'ancien عندنا A une finalité économique، عندنا B une finalité sociétale. Alors نشوفوا شنو هما les finalités وشنو هما الأنواع ديال les finalités. La finalité هو le but durable de l'entreprise avec une échéance imprécise. ركزنا مزيان على هذا، une échéance imprécise، يعني عندها واحد l'échéance غير محدد، العكس ديال l'objectif كيكون عندها واحد l'échéance précise. ok. La finalité est le but durable de l'entreprise avec une échéance imprécise. Contre l'objectif est un but bien précis. يعني محدد. Il est daté et chiffré، يعني كيعود daté، يعني كنديرو لا دات وشيفري، يعني كنحددو l'objectif ديالنا شحال بغينا نوصلو في البروسي باغ اكزومبل. فوالا نشوفو لي تيب دي فيناليتي. عندنا لي فيناليتي ايكونوميك و لي فيناليتي
sociales ou les finalités sociétales. Concernant les finalités économiques, concerne l'activité de l'entreprise. يعني ايش حاجه اللي عندها علاقه بالactivité de l'entreprise. يعني augmenter la taille, la survie, le profit de l'entreprise et ainsi de suite. Et l'autonomie financière et ainsi de suite. بالنسبه les finalités sociales concernent le personnel. يعني concerne le personnel. Par exemple, la promotion des salariés, la motivation du personnel, le développement du personnel, okay? Et enfin la finalité sociétale. La finalité sociétale concerne l'environnement entre l'entreprise citoyenne. L'environnement de la nature ou l'environnement. La protection de la nature, ou bien financer les œuvres sociales, contribuer à la baisse du chômage, et ainsi de suite. يعني هذا غير رابطي يعني كنخدمو الامتحان في نفس الوقت كنديرو رابطي ان شاء الله نستفادو مجموعين. دونك نرجعو للدوكيمون نقلبو على une finalité économique. يعني بحال يجي الطموح الاقتصادي ديالنا شنو هو؟ L'ambition première de l'ONCF est de positionner voilà بحال جاوبت. l'ambition هو الطموح الأول ديال هاد الشركات l'ONCF et de se positionner comme un opérateur national de référence en matière de frais. شنو هي frais؟ هادي اللي عندنا فيها الجنة هيا تجبرها تحت ديال الدوكيمون. frais هو transport de marchandises. يعني l'objectif ديالو الطموح ديالهم ماشيش l'objectif لا finalité. الطموح ديالهم انه يعودوا se positionner يعني يتبوزيسيوناو في المارشي يتكلاساو في المارشي comme un opérateur national. هما الرائد وطنيا de référence en matière de frais على المستوى ديال النقل ديال لي مارشانديز et de transport des voyageurs. هذه هي finalité économique. Donc غنجي الورقه ديالي ديال التحرير غندير deuxième question. A, une finalité économique et se positionner comme un opérateur national de référence en matière de frais et de transport passager. Deuxièmement, une finalité sociétale. Une finalité sociétale كل ما هو عنده علاقة بالطبيعة l'environnement. هيا قرا مزيان غتقرا الدوكيمون بالشهرة ليك غنجيو غتجبر هاد l'énoncé. Son alimentation électrique devra être à 100% d'origine éolienne. Éolien هي dispositif qui transforme l'énergie du vent en électricité. يعني ردوها طاقة كهربائية طاقة نظيفة. يعني بغاو هنا يحولوها 100% طاقة éolienne. Ce qui en fera le moyen de transport le plus écologique du pays. اللي غادي يكون هو le moyen de transport le plus écologique. قلنا بأنه عنده علاقة بالenvironnement, de la nature, بالطبيعة. دونك هنا écologique du pays. هذه هي الجواب ديالها. كتبقى فقط الصياغة ديالها انت بحال غادي تصيغها. المهم ما تخرج على المعنى. غنشوفو الجواب. une finalité sociétale, protéger l'environnement écologique du pays par l'utilisation de l'énergie éolienne. Voilà. Et question 3, complétez à l'aide du croix l'annexe numéro 1. يعني les annexes غادي كيعودوا وحدهم ويبقاو نتاع l'annexe numéro 1. نشوفوا l'annexe numéro 1. راح انيكس نمرة 1 يعني هاد لي انيكس راح تعمل كتكروشيهم كتقادهم كتفاهم مع الورقة ديال التحرير ديالها. تري بيان. هاد لانيكس ديال diagnostic stratégique de l'ONCF. غادي نمشيو نشوفو diagnostic stratégique. شوف واحد البيت رابي ديال diagnostic stratégique. Le diagnostic stratégique consiste pour l'entreprise à faire une analyse de ses forces et faiblesses. Le diagnostic stratégique consiste pour l'entreprise à faire une analyse de ses forces et faiblesses. هذه forces et faiblesses هو اللي كنسموهم diagnostic interne. وكدير اللي consiste pour l'entreprise à faire une analyse de ses opportunités et menaces.
لي زوبورتونيتي اي موناس هما اللي كنسموهم دياغنوستيك اكستيرن، يعني واحد التشخيص داخلي كيهم لي فورس لي فيبليس ديال الشركه، واحد التشخيص خارجي يعني واحد لاناليز ياك اكستيرن كنسموه لي زوبورتونيتي اي لو موناس. تري بيان، غادي نشوفو اش عاطينا. غوطا فريكون دي تران اون سي اف، يعني اول حاجه انت شنو المطلوب منك؟ واش تحدد انترن ولا اكسترن؟ دونك اذا حددت بما انه انترن دونك راه نقلع على لي فورس لي فيبليس، راه باين لي فورس لي فيبليس، خاصك غير تمثل بين اكسترن و انترن. انترن يعني شي حاجه داخل الشركه، اكسترن شي حاجه اللي هي خارج الشركه، اللي هي في لونفيرونمون ديال الشركه. باغ اكزومبل كنشوفوا نفسنا مقارنه مع لي كونكيرون. لي كونكيرون اوكي تري بيان. retard fréquent des trains en CF، يعني التأخر المتكرر ديال لي تران اون سي اف. هاد لي تران ديال لون سي اف ديال الشركه، هاد التأخر المتكرر اللي كيهم الشركه، دونك هنا انترن. واش غادي نقولو فورس؟ نو، فيبليس، بما انه التران ديما كيتأخر دونك هاد واحد فيبليس كتشكل بالنسبه للشركه. diversité des offres compétitives de transport routier، يعني لا ديفيرسيفيكاسيون، التنوع ديال العروض التنافسيه compétitive des transports routiers. يعني كنهضروا مثلا هاد الشركه ديال لونسي عندهم منافسين، واخا هما عندهم لي تران ولكن عندهم منافسين، لان حتى هما راه لا زون جيوغرافيك ديالهم راه ليميتي، يعني كنهضروا التران غير من مراكش تقريبا الى الشمال تعطوا، يعني لا زون دو سود راه ما فيهاش لا كوفيرتور تران اللي هما فين كيستخدموا الكرا ديالهم ديال السوبراسيون. اوكي دونك لا ديفيرسيفيتي دي زوفر كومبيتيتيف دو ترونسبور روتيير، يعني التنوع ديال العرض التنافسي، يعني كاين الساتيان، كاين الغزاله، كاين لا ساتاس، كاين الاس تي سي ار، كاين بزاف ديال الشركات اللي هما منافسينهم هاد هاد ترونسبور روتيير، واخا هما الفرق بيناتهم هادوك راه السككي وهذاك الاخر ديال الكرا. دونك هذا اش كيشكل؟ بما انه كاين واحد التنافس، دونك شوف هاد الكلمة تاع كومبيتيتيف راه كتبين لنا بأنه راه اكستيرن، تنافس، العرض تنافسي، يعني عندنا شي حاجة اللي هي اكستيرن. بما أنها اكستيرن وهاد التنافس اللي كيشكل لهم خطر، واش غادي نعتبرو اوبورتونيتي؟ نو، غادي نعتبروه مناص اللي هو خطر. Le train en CF est le moyen de transport le plus sûr. Le train en CF est le moyen de transport le plus sûr والأكثر ثقة. Le train ديال الشركة est le moyen de transport le plus sûr، يعني هو الأكثر ثقة. باين انترن بما أنه أكثر ثقة عند الزبناء، إذا فكتعتبر لنا فورس. accroissement ولا l'augmentation ولا الرفع، الزيادة en perspective بحال واحد النظرة مستقبلية des activités de transport de phosphate، يعني بغاو يرفعوا من هيك النظرة ولا هيك التأملات ديالهم المستقبلية، يعني بغاو يوصلوا لهاد لي اكتيفيتي دو ترونسبور دو فوسفات دو فواتور اي دو سيريال اللي هما الحبوب. اوكي اذا هادي غادي تشكل لنا واحد دياغنوستيك اكسترن اللي هي اوبورتونيتي، تعود عندهم واحد الفرصة باش يتوسع المارشي ديالهم، يديروا واحد الاكسبانسيون. لا couverture géographique limitée des réseaux ferroviaires marocains. Voilà, تحدثت على هنا couverture géographique limitée des réseaux، يعني واحد التغطية جغرافية ليميتي، ماشيش إليميتي، ليميتي محدودة ديال هاد السكك ديالهم. يعني كيف قلت واحد التران حدو مراكش وجا تقريبا نص المملكة ولا كاع أكثر من ذلك، زعما في هاد لا couverture دي ريزو فيروفيار ماروكان. إذا هذه كتسبب لهم واحد لا فيبليس بالنسبة للشركة، راه كتسمى عندهم فيبليس. Question 4a. Montrer que l'ONCF adoptait une stratégie de différenciation. اللي كنقولوا montrer هي justifier، بحال montrer بحال justifier، ça veut dire donner des preuves indiquant que ce phénomène est vrai. شنو هذا الفينومين اللي عندنا حنا؟ هي لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون، يعني استخرج لهذا الحجج من الدوكيمون بأنها فريمون هاد الشركة راه ادوبطات اون استراتيجي دو ديفيرونسياسيون. دونك مونطخي و جيستيفيي سون لي ميم، بحال تري بيان. أول حاجة نشوفو لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون.
La stratégie de différenciation est une stratégie qui permet à l'entreprise de se différencier sur le marché par rapport à ses concurrents. نعطيك مثال بسيط بالنسبة للاستراتيجي دو ديفيرونسياسيون اللي كتستعملها الشركة باش تبينيتري باش تدخل في واحد المارشي. دونك بدل هي انها ما تستعمل دوطخ استراتيجي كتستعمل هاد لا ديفيرونسياسيون. يعني هاد لا ديفيرونسياسيون اش كتهم مثلا انا عندي واحد البرودوي بحال ديال الشركة بي. انا الشركة ا عندي واحد البرودوي كنبيعوه في المارشي بحال الشركة بي، ولكن الفرق بيناتهم هو مثلا لي ماتيير بروميير ولا هذوك لي برودوي باش صنعت هذاك المنتوج ديالي. يعني هذا هو لا ديفيرونسياسيون. الوغ نرجعو للدوكيمون ونشوفو هاد لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون. دوكيمون 2 بريستاسيون اوتيليير دون لي تران اون سي اف. يعني قراو نتوما في الشهر عليكم نجو لهاد l'énoncé. Ainsi, après l'offre en place assise qui a été améliorée grâce à l'introduction de nouvelles rames rénovées, يعني اعتمدوا على قطارات جداد rénovées offrant davantage de confort، يعني كيعطونا بزاف ديال الامور ديال الراحه، دي بلاس بلي سباسيوز، يعني ليفري اكستيريور يعني في دي بلاس بلي سباسيوز يعني متسعين اكثر. يعني ليفري اكستيريور هي ديكوراسيون اكستيريور d'un matériel roulant ferroviaire distinct. فوالا دابا هادي هي لا ديفيرونسياسيون. هنا فين شفنا هاد الاستراتيجي ديال لا ديفيرونسياسيون. دونك غنرجع كالعاده للورقه ديالي. كاتريام كيستيون l'ONCF adopte une stratégie de différenciation par l'introduction de nouvelles rames rénovées des voitures لي راه عندكم في الدوكيمون لي فواتير لي اللي هما هادوك لي رام رينوفي. اوكي يعني كتعود في اي بي، كتعود فيها لو بتي ديجوني، الماطلا، دوش، لافابو، يعني في اي بي من الاخر. offrant davantage de confort, des places plus spacieuses et une livrée extérieure. Très bien. Action. Question 4b. Justifier le recours de l'ONCF à cette stratégie. يعني برر لي علاش لجأت لو ريكور دو لونسيف، يعني هاد الشركه ديال لونسيف علاش لجأت لهاد الاستراتيجي. شنو الاستراتيجي اللي هي استراتيجي دو ديفيرونسياسيون؟ اش قلنا على استراتيجي دو ديفيرونسياسيون؟ يعني كنحافظوا على نفس الشيء. نورمالمون الشركه حتى هي حافظت على نفس الشيء، عندها لي غاب، ولكن دارت لهم واحد الغونوفيلمون، يعني دخلت دي زوفر جداد عندها. علاش؟ باش توفر ياسر من الامور. غادي نشوفوا مثلا هاد الامور اللي غتوفرهم انطلاقا من هنا. pour améliorer le confort يعني يطلعوا النيفو ديال الراحه. l'offre des places couchées à s'offrir un relooking afin de proposer aux clients les prestations d'un hôtel dans un train. يعني باش يعطونا هاد لي زافونتاج، نستغلوا الوقت ديال مثلا المولي هنا هي de train de voyager en profitant d'une nuit de sommeil et de gagner une journée de travail. يعني ربما مثلا نسافر في الليل بحال نسافر في شي اوتيل. دونك غنجيو غنديرو بي l'ONCF recourt à la stratégie de différenciation pour améliorer le confort des voyageurs, offrir aux clients les prestations d'un hôtel dans un train, profiter des nuits de sommeil et gagner une journée de travail. Question 5. A. Montrer que l'ONCF adopte une stratégie d'impartition. Une stratégie d'impartition. Ça veut dire quoi une stratégie d'impartition? La stratégie d'impartition correspond aux accords de partenariat entre les entreprises. يعني كيديروا واحد الشراكة، جوج شركات كيديروا واحد الشراكات بيناتهم. يعني بمعنى مع هنا لا استراتيجي دامبارتيسيون. شنو التعريف ديالها؟ يعني كيخص واحد البارتناريا. دونك غنجيب الدوكيمون وغنقلب على شي حاجة اللي عندها علاقة بالبارتناريا. نشوفو الدوكيمون 3. Pour l'entretien des rames du TGV, l'ONCF s'est allié à la Société nationale, à la Société nationale des chemins de fer, SNCF, de France. Voilà, de France. Les deux transporteurs ferroviaires viennent de créer une entreprise, Société marocaine de maintenance des rames. L'entreprise اللي هي سميتها Société marocaine الشركة المغربية
ديال المانتونونس يعني ديال الإصلاح ديال القطارات اللي هما لي غام détenus à hauteur de 60% par l'ONCF et 40% par la CNCF يعني 60% ملك للشركة هذه و40% ملك للشركة الفرنسية. دونك هذه هي فين غادي نبينو يعني مونطخي باش بدنا له الحجة يعني باش بدنا له لا جيستيفيكاسيون أن هنا فين عندنا واحد partenariat entre les deux entreprises. Donc غنجيو question 5 كالعادة. l'ONCF adopte une stratégie d'impartition de points ou bien par la création de la société marocaine de maintenance des rames, les SMMR, pour la maintenance des rames du TGV en partenariat avec la Société nationale du chemin de fer lié de la France. Et voilà. B. Relever les synergies recherchées par l'ONCF à travers cette stratégie. يعني relever, ressortir, استخرج تلاقى من الدوكيمون اللي عندك les synergies recherchées. les synergies يعني بحال هاد القوة يعني هاد الاستفادة هاد l'utilité اللي غيستافدوا الشركات بجوج من هاد الشراكة à travers cette stratégie. نرجعو للدوكيمون نشوفو هاد dernière partie. L'objectif est de capitaliser sur l'expertise de la CNCF يعني يستافدوا من هاد الخبرة ديال la CNCF, de contribuer à assurer une exploitation faible et régulière des TGV et de permettre à l'ONCF de monter en compétence dans le domaine de la maintenance des rames à grande vitesse. Alors, à nouveau, les synergies recherchées par l'ONCF à travers cette stratégie, puis à travers ce partenariat, capitaliser sur l'expertise de la CNCF, permettre à l'ONCF de montrer en compétence dans le domaine de la maintenance des rames à grande vitesse, contribuer à assurer une exploitation faible et régulière des TGV. Question 6. A. Calculer le taux de variation du chiffre d'affaires global. Chiffre d'affaires global en 2016 par rapport à 2015. Voilà. غادي نجيو للطابلو chiffre clé dans l'ONCF. فوالا اش مطلوب لنا نحسبوا الشيفر دافير جلوبال. تصاوري كوا جلوبال يعني الشيفر دافير ديال لاكتيفيتي فواياجور والشيفر دافير ديال لاكتيفيتي فري اي لوجيستيك. الوغ غادي نحسبوا ديال 2015 وحدها ونحسبوا ديال 2016 باش فما نديروا لا فارياسيون ديالهم. دونك غادي ناخذوا 1,5 مليار ديال l'activité voyageur وغنزيدوها 1,5 مليار ديال l'activité frais et logistique. فما غادي يعطينا الشيفر دافير جلوبال ديال 2015 وغنديرو لا ميم شوز بور 2016. غناخدو 1,42 مليار ديال الدرهم ديال الشيفر دافير ديال l'activité voyageur بلس 2 ديال frais de logistique. فما غيعطينا الشيفر دافير ديال 2015 على الشيفر دافير ديال 2016 فما غنخدمو على taux de variation. اوكي هاي الشيفر جلوبال ديال 2016 14 زائد 2 كتساوي 3.42. الشيفر دافير جلوبال ديال 2015 1.5 رقشتهم هادي لوين جبناهم من الطابلو بلس 1,5 est égal 3 milliards de dirhams. Donc la variation de stock ou bien le taux de variation est égal chiffre d'affaires ديال 2016 moins chiffre d'affaires ديال 2015 sur chiffre d'affaires ديال 2015 fois 100 باش يعطينا البورسونتاج. اذا هنا عطانا 14%. Alors نشوفو الدوزيام كيستيون اللي هو بيان سور l'interprétation. مطلوب منا ندير واحد l'interprétation ديال l'évolution du chiffre d'affaires global. Alors نشوفو l'interprétation interprétation de l'évolution du chiffre d'affaires global. Le chiffre d'affaires global a augmenté de 14% اللي هي في جبناها من هنا en 2016 par rapport à 2015. يعني نبدو نكشافو من هنا فقط نبدو نديرو لانتربريتاسيون من هنا ولكن ما فيها باس نديرو السبب ديال هاد الارتفاع. Cette hausse s'explique principalement par la forte croissance de l'activité frais logistique avec une augmentation de 0,5 milliard de dirhams de chiffre d'affaires ainsi que la mise en service de deux nouvelles plateformes logistiques en 2016. يعني هنا ارتفعت. غادي نكتشفوا هاد ليفوليسيون غادي نرجعو للطابلو كي درنا حنا هاد الاستنتاج.
نرجعو للطابلو. علاش مثلا هنا نومبر دو كار شحال كانت عندنا هنا في 2015 كانت عندنا 118. شحال ولات عندنا في 2016 ولات عندنا 120. يعني نقدروا نديروا هاد ليفوليسيون ديال التطور ديال الارتفاع ديال الجوج، ولا ارتفعوا لي نومبر دو كار من 118 ديال 120، يعني ارتفاع ديال دو كار جوج محطات. ولا ميم شوز بور لي بلاتفورم لوجيستيك. لي بلاتفورم لوجيستيك هما دوك ديبوات ديال ستوكاج ديال المارشونديز. هنا كان عندهم غير واحد ديبو، هنا ولا عندهم 3 ديال لي ديبو. كيستيون 7 montrer que l'ONCF poursuit، يعني استخرج بين لي ان هاد l'ONCF كتتابع هاد الطريقه، كتعتمد على لا كرواسونس انترن و ان كرواسونس اكسترن. اول حاجه كالعاده غادي نشوفوا شنو هي لا كرواسونس انترن لا كرواسونس اكسترن. La croissance interne consiste pour l'entreprise à créer une nouvelle capacité de production, يعني créer une nouvelle capacité de production en utilisant ses propres moyens. أول مو-كلي عندنا هنا هي هذه، يعني utiliser ses propres moyens. والثانية أنها كتكريي des nouvelles capacités de production. Alors غادي نرجعو للطابلو وغادي نشوفو واش فريمون هادشي عندنا ولا مو عندنا. كيف قلت لكم بحرف السؤال السابق أن هنا في 2015 كانت عندنا 118 كار، ولات هنا عندنا 120 كار، يعني تزادت بدو كار. بالنسبة لهنا لي بلاتفورم لوجيستيك كانت عندنا وحدة ولات عندها 3. يعني هذه كيبقى اناليز، خاصك انت تعود ذكي شويه في هاد الاناليز ديالك وتحاول تعرف من اين كيف كيقولوا من اين تؤكل الكثير. الو نشوفوا الجواب. L'ONCF poursuit une croissance interne. L'ONCF se développe à travers ses propres moyens. يعني ركز معايا على هاد المو-كلي اللي وريتها لك قبل. En investissant dans l'ouverture de deux gares et de plateformes logistiques. يعني انفيستيو داكشي à partir de ses propres moyens. دار واحد الانفستيسمون وفتحوا دو غار et de plateformes logistiques. غادي نشوفوا ملي la croissance externe. شنو هي la croissance externe? La croissance externe résulte des accords, des partenariats ou des regroupements entre les entreprises. يعني كيقتصر على هاد الاتفاقات ديال البارتناريا ديال الشراكات وديال الغروبمون ديال لي فيزيون اونتر لي زونتربريز. دونك بحال القضيه ديال نوع من هذاك القضيه ديال الاستراتيجيه ديال لامبارتيسيون. يعني هنا لا كرواسونس اكسترن ما غاديش نخلطهم بيناتهم. غادي نرجعوا قبيل هذيك الدوكيمون الاولى غادي نكتشفوا فريمون راه كاين واحد البارتناريا SMR détenu à hauteur de 60% par l'ONCF et de 40% par la CNCF. Alors, la croissance externe, elle se développe à travers un partenariat avec la CNCF en créant la société marocaine DMR. SMR détenu à hauteur de 60% par l'ONCF et 40% par la CNCF. Et enfin, on a la synthèse, la synthèse. Dans le cadre de son développement, l'ONCF a mis en œuvre des actions stratégiques. Dans quelle mesure ces actions permettraient-ils de répondre aux exigences de son marché et de lui garantir une croissance soutenue. ندير واحد لا سانتيز، تبدو هذيك الطريقة اللي عطيتكم فيها لا سانتيز. بالنسبة لينا غادي نعطيكم غادي نلوح لكم يعني دوك لي زيدي برينسيبال الافكار الرئيسيه راهم. دونك كيبدا فقط انكم ديروا تابعوا هذيك الميثودولوجي اللي عطيتكم ولا اللي عطاكم الاستاذ ديال السانتيز وجمعوا هاد الافكار على طريقتكم. ونتمنى توفقتوا في شرح هذا الفيديو التجربه الاولى، وشكرا لكم على التركيز. شكرا لكم.